Shopee. Op. Ang double box, mga plastic. Open natin. Shopee. Op. Uy. Rock Bros. Rocket. Oop. Rock Bros. Yan siya. Buksan natin. What's this? Tanda. Uy, ang ganda. Kasamang charging cable type C, tapos may screw para sa ilaw. Next, sige, the moment of truth. Uy, lakas. 2, 4, 5, 6. Testing tayo ng Rock Bros 1500 lumens. So ito na siya. Ito guys, kita nyo madilim ha. Madilim. Yan o, ilaw siya. This is it, Rock Bros 1500 lumens. Pang! Powered by Rock Bros. Kita nyo, lakas oh. Sheesh. Aabot hanggang dun oh. Oh. Madilim, di ba? Ito na siya, pang! Oh, yun na. Kitang-kita. 1500 lumens. Blinker. Boom. Liwanag. Maliwanag. Yan siya. Abot hanggang dun. Try natin. O, di ba ang dilim? On ko ulit ha. Boom. Solid yun, lakas ng liwanag niya. Rock Bros.